Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So for today's we are going to discuss on topic 3, which is electrochemistry. So for topic 3 we have three subtopics: 3.1 galvanic cell, 3.2 Nernst equation, and 3.3 about electrolytic cell. So first we go for 3.1. So these are the learning outcome for 3.1, which is for galvanic cell. So the first one, we want to give the definition for electrode potential. So the electrode potential symbol is E. Okay, the second one, draw a voltaic cell or galvanic cell. Okay, for information, voltaic and galvanic is same. Then the third one, describe the operation of a voltaic cell. The fourth, state the function of short bridge. Express half cell equation which means at anode and cathode, and the overall cell reaction equation. Okay, then illustrate a galvanic cell using a cell notation. Define standard reduction or electrode potential, standard cell potential, and the last one, draw and explain standard hydrogen electrode, which is She. Okay, first, before we proceed for another discussion about electrochemistry, we have to know what is electrochemistry. So electrochemistry is the study of relationship between electricity and chemical reaction. Okay, this the definition on electrode potential, standard reduction or electrode potential, and standard cell potential. Okay, first, what is electrode potential? So electrode potential is the potential difference produced between electrode and the solution in half cell. Then the magnitude which means dia punya nilai of electrode potential depends on tendency of metal to lose electrons. Okay, the second one, definition untuk standard reduction potential. Ada certain kita panggil SRP. So SRP ni dia ada di dalam buku tutorial kamu. Dia punya table, list of standard reduction potential ni dia ada dalam buku kamu. So value dia daripada positif jadi negatif. So electrode potential ni dia measure under standard condition. Sebab ada perkataan standard kat sini. So standard condition tu which mean dia punya temperature is 25 degrees Celsius. Pressure is 1 atm for gases, and the concentration of electrolyte is 1 molar. And the last one, we have standard cell potential, which is E0 cell. So E0 cell ni kita boleh calculate lah menggunakan formula E0 cathode minus E0 anode. Dia ada satu lagi formula, E0 oxidation plus E0 reduction. Okay, what is standard cell potential ni? So dia adalah sum of electrode potential, jumlah electrode potential yang first tadi, of the two half cell making up electrochemical cell at 25 degrees Celsius, 1 atm and 1 molar solution. Sebab dia dalam keadaan standard. Okay, standard cell potential ni kita call juga sebagai cell voltaic, standard electromotive force, EMF, or cell potential at standard condition. Okay, next. We go for the what is redox reaction. Okay, redox reaction ni means they involve of oxidation. Daripada perkataan redox, red adalah reduction, ox is oxidation. So both reaction must occur simultaneously. Dia mesti berlaku serentak di dalam sesuatu redox reaction. So macam mana kita nak kenal oxidation ni? So nak identify yang mana yang undergo oxidation, which one will undergo reduction. So ini antara karakteristik untuk oxidation. So the first one is, dia kata oxidation ni dia melibatkan loss of electron. Maksudnya metal kita dia akan loss of electron becomes ion. Okay, yang tu yang pertama. But for reduction dia vice versa. So reduction dia melibatkan gain of electron. Dia yang akan accept electron. Bila oxidize, metal tu dia lost electron, so electron tu dia akan di-accept oleh reduction, masa buat proses reduction. Dan seterusnya dari segi oxidation number increase. For example, katakan kita ada zinc, dia akan produce zinc 2 plus 2 electron. So macam mana kita nak identify oxidation number increase ni?
So zinc metal dia punya oxidation number dia kosong. But bila dia jadi produk, oxidation number dia jadi positive 2. So kat sini kita nampak dia increase oxidation number. So kita tahu zinc metal undergo oxidation reaction. And oxidation occur at anode. Okay. For reduction, reduction involve gain of electron. For example, let's say we have copper 2 plus aqueous ion react with 2 electron to produce copper solid. So copper 2 plus ion gain 2 mole of electron. And the oxidation number for copper 2 plus positive 2. Then product will become copper solid 0. So decrease oxidation number. Then the reaction at cathode. So ini dia punya akronim ni kalau kita nak ingat lah. Red cat. Maksudnya reduction at cathode. Okay, then kita discuss about voltage cell ataupun galvanic cell. Macam saya dah mention earlier, voltage and galvanic adalah benda yang sama lah. So apa dia voltage cell or galvanic cell ni? Dia merupakan electrochemical cell for generate electricity. Okay, through the use of spontaneous redox reaction. Okay, so what is the operation of galvanic cell ni? Convert from chemical reaction to electrical energy. For example, we have linear cell, voltaic cell, so yang tu antara contoh familiar yang kita selalu guna untuk galvanic cell. Okay, komponen yang ada di dalam galvanic cell. Sebab nanti kita nak draw galvanic cell ni. So apa komponen yang kena ada? The first one, dia kena ada 2 electrode, metal electrode, connected by wire and immersed in a solution. Sebab tu bila kamu draw nanti galvanic cell, make sure kamu punya electrode tu mesti immersed dalam solution. Dia tak boleh di hujung-hujung dia kena immersed, dia kena tenggelam di dalam solution. Then dia punya anode adalah negative electrode and cathode will be positive electrode. Then untuk galvanic cell, it have 2 electrolyte. Which mean for 2 container. Dia akan ada 2 container. Okay. Then container ni kalau tengok dia punya sambungan ada short bridge dan dia akan connected by wire lah. Kat sini. Okay. Then seterusnya kita ada voltmeter. So what's the function for voltmeter? Used to detect voltage generated. Maksudnya bila kita run kita punya redox reaction, so automatic dia punya voltage dia akan naik. Voltage tu menunjukkan inert cell lah. Okay, then we have salt bridge. Salt bridge, for example, yang kita boleh guna sebagai salt bridge, potassium cyanide, sodium sulfate ataupun ammonium nitrate. Then kita ada satu yang commonly yang kita selalu guna adalah potassium chloride. Ni mostly example dia pakai KCl. So what is the function of salt bridge ni? The first one is to maintain electrical neutrality of solution. Nanti kita tengok macam mana salt bridge ni nak maintain electrical neutrality tu. Okay, kita akan tengok dia through movement of ion daripada salt bridge tu. Okay, the second one, kita nak maintain ionic balance in electrolytes. Okay, ni cara macam mana? By allowing ions to move between the 2 electrolyte nanti. Then the third one, kita boleh kata function dia sebagai complete the circuit. Maksudnya kalau dia tak ada salt bridge tu, kita tak boleh nak maintain neutrality dia. Okay, so dia complete the circuit. Then the last one, it prevents electrolyte in the 2 half cell from mixing. Daripada bercampur dua-dua electrolyte tu. Okay, seterusnya kita nak draw ni. Macam mana kita nak draw voltaic cell ataupun galvanic cell? Sebab tadi kita dah tengok komponen dia. Dia mesti ada 2 electrode. Dia mesti ada 2 container. Dalam 2 container tu mesti ada 2 electrolyte. Then they connected by wire. Dia ada voltmeter and also it has salt bridge. Okay, for example, kita ambil contoh for zinc and copper. Tapi sebelum kita nak draw, we have to identify which one will be at anode and which one will be at cathode. So antara zinc dengan copper ni, kita nak guna dua ni. So siapa yang akan jadi anode? Siapa yang akan jadi cathode? So kita kena refer kepada list yang ada di dalam standard reduction potential ataupun inert reduction. List ni ada di depan buku tutorial kamu. Okay, so macam mana kita nak identify? Tengok value dia. The more negative value, dia akan jadi anode. So vice versa lah. The more positive value, so dia akan jadi cathode. So untuk case ni,
Ni saya keluarkan daripada list SRP table tu. So E0 reduction untuk zinc adalah 0.76, negative 0.76. But for copper is positive 0.34. So based on these two, kita tengok yang zinc is more negative. So bila dia more negative, so zinc dia akan jadi kat sini anode, then copper akan jadi cathode. So macam mana kita nak draw? Okay, so selalunya kita akan draw di sebelah kiri kita letak anode, di sebelah kanan cathode lah. Tapi tak semestinya kedudukan macam tu. Okay, kamu boleh ubah kedudukan. Yang penting labeling tu. Maksudnya label kena betul. Sebab movement of electron mesti from anode to cathode. Okay, so let's say saya letak kat sini, kita ada dua container. Okay, then kita kena draw short bridge. Okay, short bridge ni disebab tadi dia kata dia nak complete the circuit kan. Okay, then kita ada 2 electrode dan tadi make sure bila kita draw kita punya electrode, dia immerse in solution. Mesti tenggelam di dalam solution. Then this both 2 electrode is connected by wire dan juga voltmeter. Okay. So kalau kamu label macam ni je, so kamu tak akan dapat full mark sebab tak ada label. So kena tunjuk kat situ. Electrode yang mana zinc? Electrode yang mana copper? So tadi kita dah identify zinc is more negative. So zinc akan jadi anode. So saya letak zinc di kedudukan sebelah kiri. Okay. Then cathode kita adalah copper. Then saya labelkan kat sini. So sebelah kiri saya letak dia sebagai zinc electrode. So zinc electrode dia mesti immerse dalam elektrolit yang ada zinc ion. Zinc 2 plus ion. So let's say saya guna zinc sulfate aqueous. Then saya letak kat sini dia punya concentration dia 1 molar. Okay, so concentration ni doesn't need to write here lah. Kalau dia tak bagi, so tak perlu letak. Kalau dia bagi, baru letak. Okay, then sebelah kanan dia, saya letak copper. So copper pun sama, dia mesti immerse dalam solution yang ada electrolyte, yang ada ion copper tu. So katakan saya guna copper to sulfate aqueous. So yang ni pun katakan saya guna 1 molar. Okay, ini pun sama, tak wajib letak kalau tak diberi dalam soalan. Okay, then saya labelkan. Di sebelah kiri saya, anode tadi, saya labelkan dia sebagai anode. Then anode dia akan jadi sebagai negative terminal ataupun negative electrode. Why? Kenapa? Sebab anode will undergo oxidation reaction. So bila dia undergo oxidation reaction tadi, dia akan loss of electron. So source of electron tu dia akan start daripada anode. So electron tu that's why dia akan move from anode towards the cathode kat sini through wire. Okay, so that's why dia jadi negative electron. Dia source of electron, tempat electron tu keluar. Okay, then for copper, copper dia akan jadi cathode. So cathode dia akan jadi positive terminal ataupun positive electrode sebab dia accept electron. So bila dia accept electron, it will undergo reduction reaction. Okay, untuk case ni, kita ada short bridge kat sini. So kalau boleh, jangan letak ejaan short bridge. Kita tunjuk kat situ movement of electron ataupun movement of ion yang ada kat short bridge. For example, saya guna KCl. So bila KCl, dia ada dua jenis ion. Dia ada K plus dan juga Cl minus. So dekat sini saya akan tunjukkan Cl minus will move toward the anode, K plus will move toward the cathode. Kenapa macam tu? Sebab dia nak maintain neutrality. Macam mana dia nak maintain? Sebab bila zinc, dia undergo oxidation, dia akan remove electron, dia akan lost electron. So zinc tu dia akan jadi zinc 2 plus. So solid, so dia akan jadi zinc 2 plus, aqueous, so dia akan plus 2 electron. So zinc 2 plus akan banyak di dalam solution ni. So bila banyak dalam solution, positive ion di dalam solution sebelah kiri ni tinggi. So macam mana nak maintain balik dia punya ionic balance? So that's why chloride ion from short bridge dia akan move towards the anode untuk neutralkan balik positive charge tu. Itu salah satu dia punya function of short bridge to maintain the neutrality ionic balance. Okay. Dan seterusnya, K plus ni dia akan pergi ke kanan. Kenapa? Ke cathode. Disebabkan dekat cathode tadi, dia akan undergo reduction. So bila reduction, dia akan accept electron. So siapa yang akan accept electron?
adakah copper solid ataupun copper 2 plus ion. So yang akan accept electron adalah copper 2 plus ion. So bila dia accept electron, so it become copper solid. So jadi dalam solution sebelah kanan, positive ion akan berkurang. So bila berkurang, that's why K plus from salt bridge dia akan move toward the cathode to maintain the neutrality balance solution dalam cathode ataupun dalam elektrolit di sebelah cathode. Okay. So ingat, bila kita nak draw cell diagram untuk galvanic cell, mesti kena ada dua container, mesti kena ada dua electrode. Syarat dia, electrode must immerse in the electrolyte. Dia mesti tenggelam. So bila nak draw, so kurang-kurangnya setengah dia tenggelam. Jangan hujung saja. So tak boleh. Okay. Then dia mesti ada salt bridge, ada voltmeter, ada wire. Then daripada sini, kena labelkan. Labelkan electrode, labelkan both electrolyte, labelkan movement of ion daripada salt bridge, labelkan electron movement dan juga labelkan anode dan juga cathode. Okey, ini operation yang berlaku. Okey, kita tengok dekat anode dulu. So anode tadi kita tahu dia adalah negative electrode. Kenapa? Sebab dia adalah source of electron. So starting electron tu keluar dekat anode. So that's why electron tu akan bergerak ke arah cathode. Okay. So kalau tengok kat sini operation at anode. First kita tengok dari segi standard reduction potential value. So for zinc is more negative. That's why zinc will be at anode lah. Okay. So zinc electrode will be at anode. So anode is negative electrode because of source of electron. So zinc itself, zinc solid, dia act as reducing agent. Okay, macam tadi kita ada zinc solid, so dia undergo oxidation reaction. But zinc itself is reducing agent. Sebab reducing agent undergo oxidation. Okay, so zinc metal will lose electron, then oxidation reaction occur at zinc electrode, then zinc metal dissolve in zinc sulfate solution produce zinc 2 plus ions and mass of anode will decrease. Sebab apa decrease? Sebab electrode zinc tu dia dah kurang dah. Dia dah jadi zinc 2 plus. Okay, kita tengok pula dekat cathode. Okay, apa yang berlaku di cathode? Yang pertama kita choose copper lah. Because dia punya SRP value is more positive. That's why kita letak dia as cathode. Then copper electrode ni dia akan attract electrons. Okay, so this one is copper lah. So copper act as oxidizing agent which means it will undergo reduction. Okay, so kat sini adalah copper. Then the electron from zinc 2 plus ion move out through the wire enter the copper metal. So bila dia enter the copper metal, so copper 2 plus ion from electrolyte yang akan accept the electron, so dia akan undergo reduction reaction. So jadi copper is deposited at cathode and mass of cathode will increase. Nanti kita tengok jelaskan lagi di dalam writing untuk half cell dan juga overall cell reaction. Okay, yang ni reaction yang involve. So tadi kita ada dekat anode kita ada zinc. So kat anode tadi dia punya electrode adalah zinc, dekat cathode dia punya electrode adalah copper. So apa yang berlaku dekat anode? Anode will undergo oxidation reaction while cathode will undergo reduction reaction. So ingat balik tadi apa karakteristik for oxidation? Loss of electron. Okay. Then increase oxidation number. Okay. So first zinc. Kita tengok zinc, nak write equation dia start dengan zinc solid. So it will produce zinc 2 plus aqueous. So plus 2 electron. So kita nampak dekat sini dari segi karakteristik yang pertama daripada zinc solid 0 oxidation number, zinc 2 plus dia jadi positive 2. So yang ni dia dah berlaku increase oxidation number. Then the loss of electron. Okay, then we go for cathode. So untuk cathode kat sini, copper 2 plus daripada electric will accept the electron. So copper 2 plus aqueous will accept 2 mole of electron that will become copper solid. So kalau tengok kat sini daripada positive 2 dia jadi 0. So jadi dia decrease oxidation number. That's why at cathode dia undergo reduction reaction. Then untuk write overall reaction, kita kena cancel out electron. That's why kalau electron kamu dia tak balance, tak sama, you have to balance the electron first.
Then baru kita boleh cancel out. So untuk case ni kita dah boleh cancel lah sebab elektron dia sama, 2. Dan elektron kedudukan dia satu di produk, satu di reactant. So kalau different side boleh cancel. Tapi kalau kamu right tiba-tiba dapat same side, so kamu kena tengok yang mana yang salah. Dia mesti akan kedudukan dia different side. Then bila kita balancekan, so kita akan dapat zinc solid plus copper 2 plus aqueous ion. So dia akan produce zinc 2 plus ion aqueous phase plus copper solid. So that's why kalau kamu tengok tadi, kalau dekat anode dia punya mass of zinc decrease sebab dia dah form zinc 2 plus. Tapi dekat cathode, mass of copper electrode will increase sebab dia form copper solid. Okey, daripada redox reaction yang kita write tadi tu, overall cell reaction tu, kita boleh ubah dia kepada cell notation. Iaitu penulisan. Kalau tengok cell notation ni, cara nak write dia, kita kena letak anode di sebelah kiri. Dan kena ada phase boundary. Phase boundary tu function dia sebab kita nak bezakan yang ada different phase. Kalau same phase, kita letak comma je. Dan kena ada short bridge dan seterusnya sebelah kanan kita kena ada cathode. Okay, yang tu cara penulisan lah kalau untuk cell notation. Anode, start dengan anode, short bridge dan juga cathode. Okay, katakan kita ambil kita punya reaction tadi. Reaction tadi kita ada kat sini zinc solid plus copper 2 plus aqueous. Okay, so dia akan produce zinc 2 plus aqueous plus copper solid. So macam mana nak write cell notation ni? Saya kata anode di sebelah kiri. So tadi anode kita adalah zinc. Okay, zinc 2 plus dia akan jadi anode sebab dia undergo oxidation. So copper 2 plus, copper solid dia akan jadi cathode sebab dia undergo reduction. So anode akan duduk kedudukan sebelah kiri. So kita start dengan zinc solid. Okay, then phase boundary. Itu nak bezakan antara zinc solid dengan zinc ion. Sebab dekat sini phase dia berbeza. Satu solid, satu aqueous. Then kalau ada concentration, letak kat sini 1 molar. Kalau ada. Okay, comma kan 1 molar, dia punya nilai concentration. Then settle untuk anode, kita move kepada cathode. Sebelum nak move, kena letak short bridge. So ini adalah short bridge. Okay, untuk bezakan antara anode dan juga cathode. Then untuk cathode, kita akan start dengan copper. Kamu kena follow lah kedudukan. Kalau zinc, then baru zinc 2 plus. Dan sini pun sama, copper 2 plus dan baru copper solid. So kat sini kita akan letak copper 2 plus aqueous. Ni pun sama, kalau ada concentration kita letak dia 1 molar. Dan phase boundary sebab nak differencekan, nak bezakan antara aqueous dan juga solid. Dan copper solid. Okay, ini cara nak tulis untuk cell notation. Okay, katakanlah saya bagi satu example kat kamu. Kalau yang ni both kita guna metal electrode. Tapi katakan contoh kat sini kita tak guna metal electrode. Maksudnya no metal electrode involved dalam reaction. So kita just guna inert electrode sahaja. Contoh So katakan dia punya overall cell reaction dia kat sini. Kita ambil contoh zinc solid plus 2H plus aqueous. So dia akan produce zinc 2 plus aqueous plus hydrogen gas. So untuk case ni, kalau kamu tengok hydrogen gas ni dia tak guna metal electrode. So dia akan guna platinum as inert electrode. Sebab dia tak ada metal. So apa yang kita kena buat? First identify dia punya anode. Nak identify anode, tengok zinc kosong, cari pasangan dia positive 2. So maksudnya dia increase oxidation number. So dia akan undergo oxidation reaction. So bila dia undergo oxidation reaction, so the reaction will be at anode. So kita tahu dia adalah anode, so kita akan tulis zinc dulu. So dekat sini kita ada zinc solid, phase boundary, zinc 2 plus aqueous. Okay, then kita kena ada short bridge daripada anode nak move toward cathode, kena jumpa short bridge. Then bila nak write dia punya cell notation, even coefficient depan ni dia ada 2. So dalam cell notation doesn't need to write 2 kat depan tu. Coefficient tidak perlu masuk di dalam cell notation. Kamu just letak kat sini H plus sahaja. Okay, then letak dia punya phase, kalau ada concentration letak 1 molar kat sini. Okay, then phase boundary sebab kita nak letak hydrogen.
H2 dalam phase gas. So bila gas, kalau diberi pressure, sebab pressure dia akan ada dekat gas saja. So comma letak dia 1 atm. Then baru kita masukkan inert electrode di sebelah yang tak ada metal tu. So kita akan letak PT solid. Ini kalau case kedudukan dia di sebelah cathode. Tapi kalau kedudukan dia di sebelah anode, dia terbalik. So kita akan start dengan platinum di depan. Then baru hydrogen gas, barulah H plus aqueous, then salt bridge. Ni kalau case kalau dia connected yang dia punya kedudukan H plus tu dia akan jadi anode lah. So PT akan duduk di hujung sekali. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ni the last learning outcome lah di dalam 3.1. Kita nak tengok standard hydrogen electrode iaitu She. So, apa function She ni? So, She ni kita guna dia to measure the potential particular type of electrode. Let's say lah kita diberi satu electrode yang kita tak tahu. Okay, electrode ni berapa nilai dia? Berapa nilai standard reduction potential dia? So, kita akan compare dia dengan She. Kita akan guna She sebagai reference. Maksud She ni dalam tu dia ada hydrogen. So, nilai untuk She, E0 reduction untuk She adalah kat sini kita letak dia H sama dengan 0 volt. Nilai dia adalah 0. Sebab tu dia digunakan sebagai reference. So apa komponen yang ada di dalam She ni? So dia made up of a platinum electrode iaitu PT. Selalu kita letak dia sebagai PT lah. Immersed in aqueous solution of H+. Mana-mana solution yang ada H+ ion. Okay. Let's say kat sini HCl, nitric acid. So mana-mana solution yang contain H+ ion dan dia punya concentration dia adalah 1 molar. Kenapa 1 molar? Sebab standard. Okay, so that's why kita kena stress on kepada 1 molar solution tu. Then dia akan bubble with hydrogen gas. So hydrogen gas tu pun sama. Pressure dia must be 1 atm dan juga temperature is 25 degrees Celsius. Ni again, kenapa? Because it's standard condition. Okay, macam mana nak write standard hydrogen electrode ni? Nak draw cell diagram untuk dia. So let's say saya ambil contoh dekat sini, saya connected She with zinc. Okay, so saya tahu E0 untuk zinc tu plus, ni kamu boleh refer kepada SRP list kamu, table 0.76 volt. Then kita ada E0 untuk She, H plus H, so sama dengan 0 volt. So kalau tengok dekat sini, zinc more negative. So bila zinc more negative, so zinc akan jadi anode. So She, this one is She, so She akan jadi cathode. So saya nak draw dia, so kita start. Dia masih lagi She ni, masih lagi di dalam galvanic cell. So it contain 2 container lagi nak. So katakan yang first ni, okay, saya start with anode, then this one is cathode. Then kita ada electrode, kita ada salt bridge. Okay, then kat sini dia akan connected by wire. Voltmeter kena ada to detect the voltage of the cell potential. Then kat sini dia akan attach to platinum electrode. Then dia ada satu tube. So tube untuk kita bekalkan hydrogen gas lah. Then make sure saya kata electrode must immerse in electrolyte lah dalam solution. Okay, nak labelkan dia. So kalau tengok kat sini, kita nak labelkan ini adalah hydrogen gas, letak 1 atm sebab standard. Okay, this one is platinum electrode. So yang bawah ni adalah electrolyte dia mesti ada H plus ion. So dalam keadaan aqueous ion, then concentration dia must 1 molar. Ini kena labelkan sebab dia standard. Okay. Dan sebelah kiri zinc, sebab tadi kenapa saya letak zinc sebelah kiri? Sebab saya nak jadikan sebelah kiri ni sebagai anode. So anode kat sini kenapa? Sebab E0 value untuk zinc is more negative. So that's why dia jadi anode. So dia akan jadi negative terminal. So She akan jadi cathode with 2 positive terminal. Then zinc ni dia akan dissolve dalam zinc sulfate solution. Okay, satu lagi. Salt bridge. So movement of salt bridge. So chloride ion from salt bridge will move towards the anode and potassium ion from salt bridge will move towards the cathode. Ni let's say saya guna KCl lah as a salt bridge. Then letak movement of electron from anode towards the cathode.
Okay, so this one is wattmeter. So kena completekan dia punya kedudukan setiap anode dan juga cathode. Okay, dan ini kalau case ni, yang ni kalau she sebagai cathode. Tapi kalau katakanlah dia compare, katakan she ni kita compare dia dengan copper. So copper dia punya nilai inert dia adalah positif 0.34 volt. Okay, she kosong. So the more negatif adalah she. So she akan jadi inert pula. So kedudukan dia boleh berubah. Dia tak semestinya statik di kedudukan cathode. Okay, kita nak tengok redox reaction. Redox ni maksudnya dalam redox reaction dia akan ada half cell. Okay, so kat sini akan ada half cell. Half cell maksudnya apa yang berlaku dekat anode, apa yang berlaku dekat cathode. Then kita akan ada overall cell reaction. So kita start dekat anode tadi. So dekat anode kita ada zinc. So zinc akan undergo oxidation reaction to become zinc 2 plus ion. So plus 2 electron. So zinc tadi saya kata dia dekat anode, so anode akan undergo oxidation, loss of electron. So while cathode, so cathode dia akan undergo reduction. So reduction which mean dia akan accept electron. So bila dia undergo reduction, so kat sini siapa yang akan terima elektron? So kita ada platinum electrode. Adakah platinum akan terima elektron? No, sebab dia adalah inert electrode. Okay, inert tu dia ada tapi dia doesn't involve in the reaction. So yang akan terima ada dua je, either hydrogen gas or H plus ion. Tapi bila nak terima elektron untuk reduction, dia kena decrease oxidation number kan, dia kena accept the electron. So yang akan terima adalah H plus ion. So H plus ion dia akan accept electron, so dia akan jadi hydrogen gas. So for this step you have to balance this half cell equation. Sebab apa? Kita tak boleh nak cancel out electron. Sebab satu kat atas ni 2 elektron, so dekat bawah 1. So apa yang kita kena buat? Balancekan dekat cathode. So bila kita balance, kita akan dapat 2 H plus 2 elektron. Then baru kita write overall cell reaction. So dah cancel kat sini, so kita write overall cell. So nak write overall cell, so zinc solid dia akan plus 2H plus aqueous. Kat sini produce zinc 2 plus aqueous, so plus hydrogen gas. Daripada sini macam mana nak write cell notation? Ingat balik tadi. So kalau nak write cell notation, anode will be on your left. Then ada salt bridge kat tengah. Lepas tu baru proceed dengan cathode on your right. Okay, so kat sini anode dia adalah zinc. So zinc solid. Zinc solid, kita ada phase boundary. Kita ada zinc 2 plus aqueous. So kita ada 1 molar. Then kita ada salt bridge. Kita ada H plus aqueous 1 molar. Then phase boundary kita ada hydrogen gas 1 atm. Then PT solid. Okay, kita stop sebentar sebelum kita proceed untuk Nernst equation. Okay, seterusnya kita sambung untuk 3.2 which is Nernst equation. Okay, dalam 3.2 sikit je dia punya learning outcomes. So the first one is write Nernst equation for given galvanic cell and the second one explain the factors that affect the cell potential. Okay, kita tengok formula dulu. So Nernst ni kita use to calculate cell potential nah. So bila kita kata cell potential, so dia punya simbol dia adalah E cell. Dia tak ada node. Kalau E node cell ni standard cell potential. Kalau E node cell, okay, E node cell dia punya value dia, kalau tengok dekat sini, dia punya value untuk E node cell
Bukan value, dia punya formula, okay. So formula untuk E not cell adalah E not cathode. Yang kita selalu guna adalah E not anode. Tapi yang ni adalah standard. Tu beza dia. Kalau E cell adalah cell potential not at standard condition. So E cell ni kita ada dua formula lah. So kalau tengok kat sini formula yang pertama, kita ada E cell equal to E not cell minus RT over NF ln Q. Okay, so Q ni adalah concentration of products over concentration of reactant. Ni to the power lah. Kalau dia ada coefficient kat depan tu 2, so jadi produk tu dia akan jadi the power of 2. Sama, same goes to the reactant. Tapi mesti kamu nak dapatkan dia punya ratio of product and reactant ni kena tengok dekat overall cell. Bila kamu write overall baru kamu boleh tahulah. So apa dia R tu? So R adalah gas constant. So berapa value R yang kita nak guna? So 8.314. Okay. Temperature must be in Kelvin. So N is number of electron. F is Faraday constant which is 96500 coulomb. Okay, ini satu formula. Ataupun kita ada alternatif lagi satu formula. Yang ni yang most commonly used lah. Okay, so which is E cell, cell potential equal to E not cell, standard cell potential yang kita nak find out tu guna cathode minus anode. Then minus 0.0592 over N. N is number of electron. Okay, times with log Q. Q ni sama, which means concentration product over concentration reactant. Ini pun sama lah, dia raised to the sum power lah. Kalau kamu tengok dekat sini, katakanlah perkali kamu bila balance kan dapat 3. So kena ada power 3 lah kat atas ni. Okay, so kita tengok contoh. Katakanlah kamu diberi satu contoh. Okay, satu soalan. Tengok dekat sini dia punya soalan. Katakan dia kata calculate. Dia minta untuk calculate E cell untuk following reaction. Dia bagi kat kamu zinc solid. So dia bagi zinc 2 plus aqueous. Concentration dia 0.02 molar. Then dia ada salt bridge. Dia ada copper 2 plus aqueous. So dia punya concentration 0.40 molar. Then phase boundary dia ada copper solid. So kena ingat, E not untuk zinc 2 plus zinc nilai dia adalah 0.76. E not untuk copper 2 plus copper dia punya nilai adalah positif 0.34. So, okay, daripada sini kita nak calculate E cell. So keluarkan dia punya formula dulu. So formula untuk E cell ataupun cell potential. So E cell sama dengan E not cell. Saya guna formula yang satu lagi nah. Minus 0.0592 over N log Q. So Q ni tolong spesifikkan siapa reactant, siapa produk dia. Okay, so first step yang kita kena buat, kita cari dulu E not cell. Okay, sebab kita dah ada kat sini anode, kita dah ada cathode. So daripada sini kita cari dulu E not cell dia. So E not cell sama dengan E not cathode minus E not anode. So cathode kita kat sini adalah copper. So kita letak E not copper 2 plus copper. Saya write dia dalam bentuk reduction lah sebab saya nak taken directly dia punya value daripada SRP table. Sebab SRP tu dia merujuk kepada standard reduction potential. So saya tak mau ubah langsung dia punya sign. So that's why saya letak dia dalam bentuk reduction. So minus untuk zinc 2 plus zinc. So bila masukkan, so kat sini kalau tengok dia punya nilai dia, kamu akan masukkan 0.34 tolak 0.76. So nilai dia kamu akan dapat positif 1.1 volt. Okay. So daripada sini settle dah E not cell. So number of electron ni, yang ni kena ambil daripada overall cell reaction. Sebab daripada hasil anode, hasil cathode dan kamu dapat overall, so kamu akan dapat dia punya number of electron dan juga Q. Okay, ratio of product over reactant. Okay, katakan kat sini saya write dia punya anode dia. So anode tadi kita ada zinc, so zinc solid, so dia akan produce zinc 2 plus aqueous, so plus 2 electron.
Then dekat cathode dia ada copper. So copper 2 plus aqueous. So plus 2 electron then produce copper solid. Dia punya overall cell, okay, disebabkan elektron dia boleh cancel 2. So jadi kat sini kita boleh tengok dah N dia akan equal to 2. Okay, then bila kita combine kita dapat zinc solid plus copper 2 plus aqueous produce zinc 2 plus aqueous plus copper solid. Okay, kat sini baru kita nak ambil ratio product over reactant. Kita ambil untuk concentration hanya untuk aqueous phase sahaja yang kita akan ambil dia punya concentration. Then substitute masuk dalam formula. Okay, so daripada formula tadi, so kita ada, okay, daripada formula tadi kita ada E0 cell. E cell sama dengan E0 cell minus 0.0592 over N log. So kalau tengok kedudukan kat sini, produk dia kita ada zinc. Reactant dia adalah copper. So kita akan letak produk di atas iaitu concentration zinc 2 plus divide by concentration copper 2 plus. So dia tak ada power. Power dia satu je sebab bila kita balance dia dapat satu-satu je tadi. Okay, so substitute value E0 cell kita ada 1.1 volt minus 0.0592 and dia adalah 2 tadi daripada balance equation. So log, okay, concentration zinc yang dia bagi tadi daripada cell notation kalau tengok dia bagi concentration zinc 0.02, concentration copper 0.4. So kita substitute dalam formula 0.02 bahagi 0.40. So kita akan dapat dekat sini value dia adalah positif 1.14 volt. Kenapa saya letak positif kat sini? So menunjukkan yang the reaction is spontaneous reaction. Kalau kamu dapat negatif, so dia adalah non-spontaneous reaction. Okay, ni cara macam mana kita nak apply untuk cell Nernst equation. Untuk calculate cell potential by using Nernst equation. Okay, ni kalau case dia berlaku at equilibrium. So kalau at equilibrium, the value of E cell adalah 0. So daripada formula tadi, bila E cell 0, so kita akan dapat kat sini E0 cell sama dengan 0.0592 over N log K. K ni adalah equilibrium constant. Sebab dia berlaku at equilibrium. Okay, so asal tadi kita ada Q. Tapi bila equilibrium dia akan jadi K. So contoh, katakanlah kamu diberi, dia nak cari K. Dia kata calculate equilibrium constant. Kan soalan minta untuk calculate equilibrium constant iaitu K for following reaction. Dia bagi kat kamu copper solid plus 2 silver ion aqueous. So dia akan produce copper 2 plus aqueous. So plus dengan 2 silver solid. Okay, ini equation yang dia bagi dekat kamu. So dia bagi dua nilai reduction potential, standard reduction potential untuk copper. Kita ada sama dengan positif 0.34 volt. Dan untuk silver, kita ada kat sini sama dengan positif 0.80 volt. So kalau tengok dekat sini, the more negatif, maksudnya lebih ke arah negatif iaitu copper, so dia akan jadi anode. Okay, the more positif dia akan jadi cathode. So kita boleh identify siap-siap dekat sini. So anode kita adalah copper. Copper solid, it will become copper 2 plus aqueous ion plus 2 electron. Then untuk cathode, kita ada kat sini silver ion plus 2 electron. Bila kita balancekan, so dia akan dapat 2 silver solid. Then overall dia, overall cell, kita ada kat sini copper solid plus 2 silver ion. Sebab kat sini dia dah balancekan 2 electron. Okay, so dia akan produce copper 2 plus aqueous plus 2 silver solid. Then nak calculate. Tengok balik tadi. Dia kata kalau at equilibrium, okay, at equilibrium, so dia punya nilai E cell dia adalah 0. Sama dengan kosong. So asal dia kita ada E cell sama dengan E0 cell minus 0.0592 over N
log Q. Tapi bila at equilibrium, nilai E cell dia sama dengan kosong. So formula ni dia akan jadi kat sini E not cell, sebab kita ubah kedudukan dia sebab ni kosong. So E not cell sama dengan 0.0592 over N log K. Okay, soalan minta K. Berapa nilai K? Equilibrium constant. Then masukkan E not cell yang kita dapat. So E not cell ni, nak cari E not cell, standard cell potential. Macam tadi kita guna cathode minus anode. So cathode kita kalau ikutkan, kita ada kat sini, kita punya cathode adalah silver. So Ag plus Ag minus copper solid. Then kat sini positive 0.80 minus positive 0.34. So the value is positive 0.46 volt. Okay, substitute masuk dalam formula. So 0.46 equal to 0.0592 over N. N is number of electron. So number of electron tadi kita ada 2 elektron. Okay, so letak 2 log K. So dapatlah kat sini K dia sama dengan 3.47 exponent 15. Okay, yang ni kalau at equilibrium. Dia berlaku dekat equilibrium, nilai cell potential dia sama dengan kosong. Okay, yang ni kalau kita nak predict the spontaneity of a reaction. Kita ada dua condition yang berbeza. Condition yang pertama standard condition. Standard condition maksudnya kat sini bila temperature dia 25 degree Celsius, pressure dia 1 atm, concentration electrolyte dia adalah 1 molar. Dan kita ada satu lagi adalah non-standard condition. Okay, kalau standard condition, we have to calculate E not cell. Not ni merujuk kepada standard. Okay, so standard cell potential. So macam mana nak calculate standard cell potential? Kita guna E not cathode minus E not anode. Okay, kalau dia non-standard condition, non-standard, so kita akan calculate cell potential. Macam mana nak calculate cell potential? Yang kita guna tadi iaitu E not cell minus 0.0592 over N log Q. Okay. Then if the value for E not cell we have positive. Dekat standard condition kita dapat positive. So which means this is a spontaneous reaction. But if we have negative value, so this is non-spontaneous reaction. Same goes to non-standard condition lah. Kalau non-standard, kalau nilai E cell yang kita calculate tu dapat positif, so spontaneous. Kalau E cell yang kita calculate tu dapat negatif, so dia adalah non-spontaneous reaction. Okay. The last subtopic. Okay, so kita akan move to the last subtopic which is 3.3. 3.3 ni adalah tentang electrolytic cell. Okay, apa yang ada dalam 3.3 ni? The first one, you have to draw electrolytic cell. Macam kita draw cell diagram tadi untuk galvanic, untuk She. Okay, the second one, kita nak describe the operation electrolytic cell. Dekat anode apa yang berlaku? Dekat cathode apa yang berlaku? Okay, nak tengok operation. Siapa yang akan undergo oxidation and reduction reaction. Then the third one, kita nak explain the influence of following factor on selective discharge of species at the electrode. Okay, yang ni yang special ni untuk electrolytic lah. Sebab kita kena pilih siapa yang perlu discharge, species yang perlu keluar daripada electrolysis proses tu. Okay, so faktor dia yang pertama kita akan refer kepada standard reduction potential iaitu SRP, nilai E naught tu. Yang mana lebih negatif dia akan keluar dekat anode. Mana lebih positif dia akan keluar dekat cathode. Yang kedua dari segi concentration species, contoh kalau melibatkan halide, contoh chloride ion, so dia higher concentration, so dia yang akan dipilih untuk discharge. Then the third one is nature of electrode. Nature of electrode ni sama ada kita guna aktif ataupun inert electrode. Okay, dan mostly kalau electrolysis ni kita selalunya guna inert lah, contoh platinum, graphite. And the last one kita nak state Faraday's law of electrolysis. Okay, kita tengok dulu what is electrolysis ni. Electrolysis ni adalah chemical process that use electricity. Nampak tak perbezaan dengan galvanic? Galvanic dia generate electricity, tapi electrolysis dia use electricity. Okay, sebab tu ada bateri kat dalam electrolysis ni. So they use electricity for a non-spontaneous redox reaction to occur. Then the reaction take place in electrolytic cell.
Okay, kita tengok apa komponen yang ada di dalam electrolytic cell. So, dia masih lagi mengekalkan dia ada dua elektrod immersed in a solution. Tapi, dua-dua elektrod tu dia tenggelam di dalam satu solution yang sama. Which means dia cuma ada satu electrolyte sahaja. Ataupun satu container saja. Anode dia akan jadi positive electron. Okay. Kalau galvanic, anode is negative source of electron. But for electrolytic cell, anode adalah positive electron. Kenapa? Sebab dia connected to the positive from the kita punya power supply kita. Okay. So anode still akan undergo oxidation. Cathode dia akan jadi negative electrode sebab dia connected to negative terminal. So dia still undergo reduction. Macam saya kata tadi, it consists only one electrolyte. So electrolyte tu it can be either molten salt, aqueous, concentrated solution lah, ionic solution. Okay, kenapa yang commonly used so that the ions can move freely. Sebab ion tu boleh bergerak. So for example, kita ada potassium chloride aqueous, hydrochloric acid, acetic acid, okay, and so on lah. Apa function dia? Sebab liquid that conducts electricity due to the presence of positive and negative ions. Dia kena ada dua ions yang boleh move freely. Then kita ada battery. Battery ni sebagai source of direct current and force electron flow from anode towards cathode. Sebab tu dia kata non-spontaneous reaction. Okay, nak draw dia punya cell diagram. So, kalau tadi dia kata dia ada satu elektrolit, so elektrolit tu dia akan berada di dalam satu container saja dan kedua-dua elektrod akan immerse in the same electrolyte lah. Okay. Then yang mana connected to positive from battery, so dia akan ada kat sini sebagai positive terminal. Yang connected to negative, dia akan jadi negative terminal. So kat sini kalau tengok saya letak negatif, ini saya letak sebagai positif terminal. So positif terminal dia adalah anode. Okay, so anode akan jadi positif terminal, cathode akan jadi negatif terminal. So selalunya elektrod yang kita guna adalah yang inert lah. Sama ada platinum ataupun kita guna graphite. Okay, then solution. Katakanlah saya letak kat sini adalah dilute sodium sulfate. For example lah. Aqueous solution. Okay, so jadi daripada sodium sulfate ni dia ada ion, sodium ion, dia ada sulfate ion, dia ada water. So jadi kita akan tengoklah siapa yang akan terpilih untuk discharge dekat anode dan juga cathode. Okay, yang ni adalah untuk cell diagram lah, macam mana kita nak draw dia punya cell diagram untuk electrolytic cell. Okay, yang ni operation yang berlaku dalam electrolytic cell untuk anode and ion yang akan move to anode. Sebab kenapa tadi anode adalah positive electrode ataupun positive terminal. So yang akan tertarik ke anode adalah anion, negative ion. So anion dia akan release electron and become oxidized to atom sebab anode dia akan undergo oxidation and oxidation reaction occur. While for cathode, yang akan pergi ke cathode adalah cation iaitu positive ion. Okay, kenapa? Once again sebab cathode adalah negative terminal. So yang akan tertarik ke arah dia adalah yang berlainan charge lah. Okay, then cation gain electron. So bila dia gain electron, dia akan undergo reduction. Okay, kalau kita tengok reaction, so kat sini kalau kamu tengok reaction ni kita boleh letak secara general lah. Katakan untuk anode tadi dia undergo oxidation kan. So cathode dia akan undergo reduction. So katakan saya letak kat sini Y, anion yang akan pergi kepada anode. So bila anion yang akan pergi kepada anode, katakan dia punya charge dia negatif. So dia akan produce Y solid kat sini plus dengan N elektron. N tu maksudnya letaklah sebarang nilai of electron. So cathode yang akan pergi pada cathode adalah positive ion. So katakan N plus. Ada sebarang nilai positive ion. Accept electron, so dia akan jadi X sajalah. So overall, cancel electron, so dia akan dapat negative, react with positive, so dia akan produce Y plus X. Ini general lah, kita akan tengok dalam contoh setiap satu. Yang ni macam mana kita nak select. Okay, for example, kita ada electrolysis molten salt sodium chloride. So bila dia kata molten, molten adalah leburan. So maksudnya sodium chloride tu itself, garam tu dia just panaskan saja. So tak ada water kat dalam molten salt ni. Okay, dia just panaskan so dia jadi satu leburan sodium chloride.
So tadi spesies yang akan pergi kepada anode adalah anion. Anion maksudnya negatif ion. So daripada sodium chloride molten salt ni kita ada positif dengan negatif ion. So yang akan pergi dekat anode kat sini kalau tengok adalah Cl minus sebab dia adalah anion. Yang akan pergi kepada cathode adalah Na plus. So yang discharge, so kita tak ada pilihan lah. So kita akan ambil Cl minus, yang ni pun dia akan ambil Na plus. Reason kenapa? Sebab it has no other choice lah. Kalau ikut Cl minus ni dia higher concentration, so kita akan pilih dia. Okay, sebab ni tak ada pilihan, so tak ada reason untuk kita letak lah. Then observation, kalau ikut kat sini dia akan produce gas bubble. Gas bubble tu adalah chlorine gas lah yang akan produce. Kalau dekat cathode, dia punya kat sini kalau tengok kedudukan dia, dia akan a mass of metal tu dia akan deposit at cathode. So reaction yang terlibat kalau untuk chlorine, so chloride ion tadi dia punya phase kena letak molten ya. Jangan letak aqueous ke apa sebab dia tak ada water. So dia akan produce chlorine gas plus 2 electron. Yang ni cara nak tulis equation dia. Mesti kena letak molten. So kalau untuk Na plus pun sama. So Na plus tadi dia punya molten, dia punya phase. So dia akan accept electron. So dia akan jadi Na solid. Sebab tu mass kat sini, mass, bukan mass lah, dia akan ada metal deposit on electrode. So metal akan deposit on cathode. Sebab dia menghasilkan sodium solid. Okey, seterusnya kita tengok elektrolasi dilute aqueous sodium chloride. So bila dia mention aqueous, maksudnya ada water kat dalam solution ni. Okey, aqua. Okey, dilute maksudnya too much of water lah. Terlalu banyak solvent di dalam sodium chloride. So kita tengok spesies yang akan discharge dekat anode, yang akan tertarik pada anode and ion dia. So kita ada dua pilihan iaitu Cl minus dan juga water. Dan yang akan terpilih dekat cathode, kita ada Na plus dan juga water. So yang akan discharge, kalau untuk case dilute, yang akan discharge adalah both water. Kenapa water? Sebab kalau kamu tengok dekat sini, dia punya water is easy to be oxidized at anode. Kenapa water is easy to be oxidized dekat anode? Disebabkan nilai E node untuk water adalah lower ataupun dia more negatif. Kita boleh kata nilai untuk water lebih more negatif. Sebab tu dia yang akan terpilih untuk discharge. So nilai dia kalau tengok kat sini, kalau untuk Cl dia punya nilai dia adalah positif 1.36 nilai E node dia. Tapi kalau untuk water, nilai E node dia adalah positif 1.23 volt. So dia lebih more negatif lah. So bila more negatif, so kita akan pilih dia untuk discharge dekat anode. So water kat sini, bila dia discharge dekat anode, dia akan undergo oxidation reaction. So water, kalau tengok, dia ada dua ion, H plus dengan OH. So kalau dia nak oxidize, so dia kena increase oxidation number, so dia akan produce H plus ion. From 0 jadi positive 1. Then plus dengan oxygen gas. So kat sini kita kena ada elektron lah, sebab nak balancekan. So kita ada H plus dengan elektron. Then balancekan equation, water liquid, so kita dapat kat sini 2, 4, 4. Okay, so produce apa? Oxygen gas. So observation dia, oxygen gas produced at anode. Kalau untuk cathode, yang akan terpilih discharge adalah water juga. Kenapa? Sebab nilai E node untuk water is more positive. So bila dia more positive, so dekat sini, water ni dia akan undergo reduction. Sebab cathode dia akan undergo reduction kan. So bila reduction, macam saya kata tadi, water dia ada dua ion, H plus dan juga OH minus. Kalau water ni dia punya oxidation number dia kosong. Kalau dia produce H plus, dia akan increase oxidation number. Tapi kalau dia produce OH minus, dia akan decrease oxidation number. Maksudnya kalau decrease, dia akan undergo reduction. So bila kita nak write dia punya equation, so kita akan plus elektron, so dia akan produce OH minus plus dengan hydrogen gas. So kat sini balancekan equation, kita ada 2, 2, so kat sini akan jadi 2. So gas yang akan terhasil dekat cathode adalah hydrogen gas produce.
Okay, ni untuk yang kedua, dilute aqueous sodium chloride. Okay, seterusnya kita tengok concentrated. Ni concentrated. So kalau concentrated yang akan pergi kepada anode sama juga dia punya anion iaitu Cl- dan juga water sebab dia still ada aqueous nah. So cathode yang akan pergi pada cathode adalah sodium dan juga water. Okay, yang akan terpilih discharge dekat anode kalau dalam keadaan concentrated adalah Cl-. Kenapa? Reason dia because higher concentration of Cl-. Dia banyak concentration sebab dia concentrated. So kat sini Cl- dia akan produce chlorine gas, so plus 2 electron. Phase dia adalah aqueous lah. Kalau tadi kita letak molten sebab dia leburan, sekarang ni dia aqueous sebab dia ada campuran water. Okay, so chlorine gas akan produce dekat anode. Okay, seterusnya kalau cathode yang akan terpilih discharge, untuk cathode kita tak akan discharge sodium ion, kita akan discharge water. Kenapa? Reason dia sebab untuk cathode kita just tengok nilai E naught value dia sahaja. So E naught untuk water is more positive. More positive tu maksudnya nilai untuk water kat sini kalau ikutkan kita ada nilai E naught dia adalah negative 0.83. Kalau untuk cathode, negatif 2.71. So, yang mana lebih more positif, dia akan jadi cathode lah. Okay, so kat sini water dia akan undergo reduction. So, bila reduction, dia akan accept elektron, dia akan produce OH minus ion dan juga hydrogen gas. So, balancekan equation. So, bila kamu balance, kamu akan dapat 2 water, 2 elektron dan 2 OH minus. So, dia akan produce hydrogen gas. Okay, the last one, kita nak tengok electrolysis aqueous sodium sulfate. Okay, so bila sodium sulfate kat sini, dia ada 2 ion and ion yang akan pergi kepada anode adalah sulfate ion dan juga water. Okay, yang akan pergi kepada cathode adalah sodium ion dan juga water. So untuk kes ni yang akan terpilih untuk discharge adalah water. Kenapa sulfate tak terpilih? Disebabkan sulfur itself dia higher oxidation number. Okay, untuk kes ni sulfur tak akan terpilih untuk discharge. Maksudnya dia bukan tak boleh dioxidize tapi dia difficult to be oxidized at anode. Yang lebih senang adalah water. Okay, reason dia kenapa kita boleh letak because kat sini dia punya nilai sulfur is in higher oxidation number. Bukan sulfate lah, sulfur. So case yang sama untuk case sulfate ni kita ada nitrate, kita ada fluoride. So nitrate, nitrogen itself yang ada higher oxidation number. Ni pun sama fluoride. Okay. Dan seterusnya kalau untuk cathode yang akan terpilih di sel adalah water lah. Kenapa water? Sebab nilai E naught adalah more positive. Okay, so observation. So kat sini kalau ikut both water, kalau ikut tadi dia sama balik macam dalam keadaan dilute. So jadi untuk observation dekat anode oxygen gas produce, untuk cathode dia akan produce hydrogen gas. Okay, setakat tu untuk electrolytic cell. And the last one, kita ada satu law yang kita apply untuk proses electrolysis which is kita panggil sebagai Faraday's law of electrolysis. So apa yang Faraday's law state ni? Dia kata the amount of substance produced or consumed during electrolysis directly proportional to the amount of electricity. Okay, then pass through the electrical circuit of the cell. So untuk Faraday first law ni, dia ada satu formula lah. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, kita boleh calculate the amount of electricity dan juga amount of substance produced tu. Okay, so yang tu kita akan apply dalam kelas tutorial nanti. So saya rasa setakat ni sahaja for now. Then thank you and Assalamualaikum.